idol. Alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay at isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubasta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Sa subkini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Number KBP. Sa dihang Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang tao, nga dili masakit, matigulang ug mamatay. Apan sa diha nga nakasala ang tao, mikuyanap ang nagkadayang sakit nga naghatod sa tao ngadto sa kamatayon. Apan tungod sa gugma sa Dios nga Amahan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesus, aron ang katawhan maluwas gikan sa sala. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, iyang gipang-ayo ang mga masakiton. Ang Hebrehanon 13:8 nagingon, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Busa kung nag-ayo si Jesus sa mga masakiton sa unang panahon, padayon siya nga mag-ayo sa mga masakiton sa atong panahon karon. Ang ato lang buhaton maong pagtuo nga si Jesus moayo sa imong sakit, akong sakit, atong mga sakit. Pinaagi sa masamad ni Jesus didto sa krus, kita giayo sa atong mga balatian. Okay, may buntag sa tanan mga kahiglaan, mga kaigsunan. Kutob sa maabot na itong Sibya din sa DYKC Kusog Cebu. Sa Kabisayan ug Mindanao, may buntag kaninyong tanan. Ang atong oras alas 10:33 na mga kahiglaan, mga kaigsunan. Kaming pasiguro silang attorney. Ako manghinaut attorney samtang kamo nagalawig dinhi sa kadalanan. Hinaot nga ang Dios magapanalangin sa inyong pagbiyahe padulong sa DYKC. Okay, sa di pata mo padayon sa pagsugod, akong gihangyo si Brother Jundrel, atong pangayoon ng Holy Spirit sa kinupinag sa pagampo. Okay, magampo ta, Ginoong Diyos ing takna sa kabuntagon. Kami nagahangyo nga imo kaming pasayloon sa mga sala, may mo kaming tako sa pagdaig paghimaya sa imong ngalan. Abli amo na kasing-kasing uban sa mga kaisuran nga naminaw karon sa kanginan nga ang mga pulo nga matalinghogan intak na sa kabuntagon mamahimong giya sa among pagkinabuhi diha sa dalan sa pagamatarong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So daghang salamat Brother Jundrel alang sa atong pagsugod ato yung pangayoon ang balaang espiritu sa Dios, no? Kaya nga naman, siya man ang makagagahom o siya po sab mao ang tag-iya sa atong hinulaman nga kinabuhi. Okay mga kahiglang mga kaigsuonan, sa dili patamo padayon sa paghisgot mahitungod sa mga milagro, ako daing gihangyo si engineer sa Pikas Lawak sa pagtugtog sa usa ka awit nga atong ihalad ngadto sa atong buhing Dios. Engineer, imong panahon.
Okay, ang mensahe sa awit mga kahigala mga kaigsuunan, naghisgot mahitungod sa langit mga kahigala mga kaigsuunan, no? Nagaingon dito nga sa malipayon mong puloy-anan, ako pasaka, Brother Eddie, no? Nganong naghangyo man ta mga kahigala mga kaigsuunan, tungod kay dito sa langit, lunlun nga kalipay, wa na'y kasakit, wa na'y kagulanan, di lunlun nga kalipay ang atong mabatunan mo nang kitang tanan naghandom kita mga kahigala mga kaigsuunan nga makaadto kita langit, Brother Jonrel. Kay ngano man tungod kay sumala sa mensahe sa awit nga didto sa langit wa nagyoy kasakit mga kahigalaan mga kaigsuunan. So ingon ana, no? So nindot kayo ang mensahe nining kabuntagon tungod kay naghisgot man kini nga pasakon kita dito sa langit kana kun uyon ang atong binuhatan sa kabubuton sa Dios, no? So mao nang kita tanan naghandom man kita ni anang mga butanga nga ang ato mga kahigala kaigsuunan nga gi share ni Attorney Boy Ocarisa dinhi sa istasyon DYKC aron nga makahibalo sad ta nga gikinahanglan gid ay nga magmatarong ta samtang nagapaabot ta sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus, no? Ngay dito sa langit ng puloy-anan lunlong kalipay naman mga kahigala mga kaigsuunan. Okay, sa dili pa ko mopadayon sa paghisgot niini, akong gihangyo si Brother Jonrel, basig na siya mga pangumusta sa atong mga kahigalam kaigsuunan nga nagsubaybay ni mong tulumanon. Okay, so mayong buntag dahil Brother Eddie. Okay. So, kausap ni mo Brother Ladyon. So, sa atong mga kaigsuunan di askanginan nga naminaw karon sa atong programa Miracles and Healing in the Name of Jesus Christ. So, atong kumusta diha, atong i-shout out si Brother Titing. Oh, si Brother Titing di nato nakalimtan kay bisag buutan na siya, gwapo pa gyud. Oh, di ba? Natanan. So, ang iyang mga anak diha, iyang kauban sa iyang panimalay namina karon sa tong programa. Uban sa iyang asawa. Oh. Oh, ang iyang inahan. Oh, iyang inahan ug iyang mga silingan diha, mayong buntag ninyong tanan. Usab ang akong mga sakop diha sa sewage Pusok Lapu-Lapu City. Oh, naminaw sila karon. Oh, at si Attorney Ocarisa nagabiyahe. Si Dudong. Oh, siya nga Dudong. Si Dudong Sing-Sing. Oh. So, bitaw ang akong inahan usab nga si Conchita Mendenueta o si Dodo Baltasar Notarte. So, mayong buntag ninyong tanan. Okay, ako sang padangat ang akong pangumusta diya sa Urmok Leyte ngadto sa Linaw Church, no? SDA Church ngadto kang Romy Casio ug sa iyang pamilya og maingon man usab si Los Chavez ug si Ramil Chavez, si Inday Mercy ug kauban sa iyang panon nga karon diha naminaw ron diha sa ilang radio set niya tabok ta diri sa Lapu-Lapu, diri sa Humay-Humay, mga Linaw brother ug uban pa Din Glory, no? Naminaw ron Din Glory kay naamaron siya sa iyang kwarto nagahigda-higda. Din Glory, si Saldica, minaw ron sila ang Ginoo magduaw kaninyo sa kanunay ug hikapon ang inyong mga balatian. Amen. So naminaw dai po karon ang atong mga kaigsuonan dito sa isla sa Siquijor. Labi na ni Brother Tata Maglinti Kirol, no? Kauban ni Ma'am Ramonita Bakulyo diha sa Katulayan Church. May buntag sa taga Katulayan. Labi na ni Sir Jerry Sumagang diha sa Siquijor, no? Salamat sa tong paglarga nato, Brother Eddie, kag Siquijor gihatod kitang Sir Jerry sa gikan sa Lapu-Lapu hangtod diri sa Mua sa Mandawi, no? Oh. Door to door gyud. Okay, pinangga So, kita sa tuigsoon diha. Okay. So, ilabi na sa atong mga kaigsunan usab sa Carmen, si Brother Mario Alquizar ug si Pablo Jason
diya sa Carmen. Ingon man ni Sister Siri Marie Ranua diya sa lupa. Kauban sa iyang lolo Prido o sa iyang lula, no? May buntag matod pa ni aton dihiwa nato hatagig pagtagad Brother Eddie. Ingon siya nga wa lagi ko gi-appeal ninyo. Muna nga Sister Marie, hinaot nga ang imong handom, no, ang Ginoo ra ginasayod ana. Ingon man ni Captain Charles Macahis, kauban ni nang biki diha sa Tapal Ubay Bohol, maing buntag sa taga Bohol. Ilabi na sa atong mga kahigalaan pagkaigsuunan nga nagsubaybay ning maong tulumanon. Ingon man diri sa Compostela, no, mga Atwell family. Ingon man sa mga ilang nanay Patring, no? Ingon man ni Sir Tanhay diha sa Compostela. Mga Rupita family, maimbuntag kaninyong tanan. So ang atong oras alas 10:44 na mga kaigalamang kaigsunan sa atong mga paghisgutan karon apan sa dili pampadayon kung aduna kamoy mga problema mga kaigalamang kaigsunan, ilabi na patong mga bag-uhay pa lang nagsunod nimo ang tulumanon ug dugay ng panahon, kung aduna kamoy mga pangutana mahitungod sa puntong legal nga kalibog sa atong hunahuna. Ana si attorney andam nga motabang mga kagalang makaigsuunan, no, Attorney Boy Ocarisa Jr. Kontak lang ninyo siya kay andam siya mohatag og advice nga legal mga kagalang makaigsuunan. Sa iyang numero 0998-192-0922. Akong Usbon ang numero ni attorney 0998-192-0922. Text or tawagan ba ninyo mga kagalang makaigsuunan, andam si attorney nga motabang. Ilabi na gyud Brother Junril, Brother Eddie sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. No, kay gani matag holiday. Si attorney tuwa gina siya. Kauban siya mga kabanan diha sa Lapu-Lapu nilang Eddie ug si Junril. Uban pa ni Judy Bulutano. Manlakaw gina sila mga kaigalang makaigsunan, moabot og south, moabot og north, aron lang pagpanghatag og mga balasahon, no, aron pag-share sa mga kaigalaan og mga kaigsuunan, no. Nindot kayo ang mga plano ni attorney tungod kay iyang ganaw na nga ang dili niya maabot hinungdan nga iya kining open diri sa Dubai Kisi mahitungod sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus. Munang nag-ingon diri nga miracles and healing in the name of Jesus Christ. Okay, padayon ta mga kaigalang mga kaigsuunan sa paghisgot mahitungod sa mga milagro nga gibuhat ni Jesus sa dinhi pa siya nining kalibutana. Naata karon magsusi sa sinulat ni San Mateo mahitungod sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Nga kini bitong pagpangayo ni Jesus sa nagkalain-laing mga sakit nga siyang samtang dito siya sa Galilea. Matod pa diri sa Mateo 15 versikulo 29, nagkanayon nga og si Jesus mipahawa didto og milakaw sa ubay sa lanaw sa Galilea, og unya mitunga siya sa bungtod og milingkod didto. Sa 30, og miduol kaniya ang mga dakong panon sa katawhan nga nanagdalag mga bakol, mga kimay, mga buta, mga amang, og sa daghang uban pa, og ilang gibutang kini sila diha sa tiilan Jesus, og iyang giayo sila. Mga kahigalang kaigsuunan, kung atong hatagan o dakong pagtagad kining maong sugilanon nga gipakita ni Ginoong Hesus dito sa Galilea samtang iyang gisuroy didtong dapita, sa dihang didto na si Ginoong Hesus nga mitunga siya ang panon sa katawhan midugok ngadto kaniya. Unya ang tanang mga matang sa sakit
gidala ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus sa mga kahigalaan. Ug unya sa dihang gidala na ni Ginoong Hesus ngadto sa iyang tiilan, nga tungod ni ana diin ang mga panon sa katawhan, ngani nangahitangala sila nga pagkakita sa mga amang nga nakasulti na, sa mga kimay kamot nga nangaayo na, sa mga bakol nga nakalakaw na, ug sa mga butang nga nakakita na, ug ilang gidalayg ang Dios. Kumusta man kita mga kahigalang mga kaigsuonan? Sa dihang atong gipangayo sa Ginoo ang atong mga problema, tanang balatian, sa dihang nakabaton ta og hingpit nga kaayuhan tungod kay imong gipangayo ngadto sa Ginoo, nakahimo ba kahata sa paghimaya sa atong buhing Dios mga kahigalang kaigsuonan? So importante kayo na Brother Eddie no nga kinahanglan nga ato yung pangayoon sa Ginoo sa dihang nato ang mga balatian, kay sa dihang atong gipangayo sa Ginoo, ang Ginoo mutubag ni ana. Brother Eddie? Yes, sa atong naibawan nga ang kining mga pasyente nga gipangdala gid sa tubangan ni Jesus Christ. Ang tanan lang mga balatian inborn na, no? Dili maayo og doktor, sama ng kimay kanang ningkuyos ang kamot. Di man na maayo og doktor. Di man na mutubog balik kanang buta nga butadaan nga walay murag walay unod ang iyang mata. Naayo dito og apil. No, dili lang ang mga balatian ang naayo atong mga tungura, hasta usab ang mga kabalaka sa mga tawo nga nagtambong ilang gibati ang dakong kahuwasan sa ilang mga problema, kay ang pulong ni Jesus Christ no murag usa ka espada nga mudot duhay suwab sa imong kasing-kasing nga di na gyud nimo malimtan ang mga pulong nga gitisok niya diha sa matag usa ka tawo. No, dili lang kay mga balatian no, naayo hasta sad ang mga problema, mga relasyon sa iyang pamilya, sa iyang isikitaw, sa iyang silingan, naayo usab tungod kay ang pulong nga gipabuhagay ni Jesus Christ ni atong mga tungura usa ka pulong nga diin dili na gyud malangkat pa sa balatian sa mga katawhan nga naminaw ni atong mga tungura. Amen. Brother Junril? So, kining nahitabo din nga ang mga tao nagpasalamat man, di ba, Brad? Yes. Nagpasalamat. Okay. So, kini siya nagpakita nga ang pagpasalamat di ay dili sa ingon nga optional. Kinahanglan jud ang pasalamat. Kausahay man gud Obligation gyud. Oh, ang uban may ingon ra nga pwede ra pasalamat, pwede ra di. No. Kinahanglan pasalamat kita kay ngano? Every second sa atong kinabuhi ug putlo ni sa Ginoo wa kita mahimo. So, mao na nga sa diha sa parable of the 10 lepers nga giayo sa Ginoo nga napo kabuok ang nagpasalamat usara. Usara no. Diba? Tungod siguro tos kalipay po no ning ditso layat lab. Sagit-sagit sa kalipay niya. Sa dito na si Ruto sa layo, diha pa to kay wag kita ka pangay. Usar gining balik according sa record usara niya nang utanas Jesus Christ. Asa nang siya? Di ba napulo man mo niya ikaw ramang usa no? Sa ato padi ay doon na po'y mga batasan kining atong mga kaigsuonan nga makadawat na gali sa panalangin no Dayog sibat. Dayog sibat di na kahinumdum na maabot biya po na usahay sa tuwa no kanang makalimot po tag pasalamat ka nang nabaroy mga bugas mga unsa kanang at patuon ta sa mayor adto mo dito kay manghatag tarog tag 10 kilos pero wayo kadungog na usa ning atong mayor nga mayor salip de salamatan mayor ha wa gyud no mas maya pa tong lepers kay nimbalik yung usa pero mga tawo nga gitagag bugas na wag kadungog na ining adto sa balay mayor nga pasalamat. Ang uban pa gani mingon sama sa ning gihatag ninyo mo reklamo pa. Magbagulbol ba? Okay no mga kagalang. So lisod yun no lisod siya nga kanang usahay pasalamat panagsarat ta magpasalamat. So ato gyud nang ibutang ato nang himuon nga unsa
himuon nato nga batasanon nato sa matag adlaw ang pagka mapasalamaton kay mo gina siya ang pinakanindot paminawon sa samot na sa naghatag. Oh, malipay gid ang naghatag nga pasalamatan oy. Mo sige na lang paghatag. Sige na lang Kay paghatag. mga pasalamat sa may pututawahan na Oo. kay gipasalamat akong gitagaag 5 kilo yung salamat kis na po ka kilo ha. Gipakapinan pagid ang pasalamat no. Usay gud ning tawo gud kining tungod sa kalipay pud ba no nga. Kuan ana na may nungdon dito na siguro sa balay. No pero lain po kay layo kay balay sa mayor at tuo ni mo niya mga ikapasalamat no. Pero katong nahitabo ni Jesus Christ nimbalik gid ang usa. Yes. No? Maura gid toy dunay gitawag nila kanang bulawan nga kasing-kasing, no? Iya gi tanom siyang huna-huna nga kung wala pa ang Ginoo. Di gid unta ko maayo karon. Pila nini? Imagine niya pila na ni katuig ang akong gihambin nga katul kay kong lawas. Hafsul kayo di ko katug tungod aning sangla nga ni anak ko. Unya karon giayo lang sa usa ka pagpamilok sa Ginoong Hesus. Nya kini akong pagpasalamat dili pagid siguro ni enough, no? Siguro katong lepers nga naayo nagsige na tug sunod-sunod ni Jesus Christ, no? Amen. Agi og pasalamat. Kaysa wa siya maayo, torag Jesus daplin niya mahadlok pagbatuo sa mga tawo kay mananakod biya na ang sangla atong mga tungurap. Gidid-an gina sa mga tawo. Ibutam gina siya sa kalugar gyud nga kanang grabe na nga sangla. Singgit. Ayaw mo dool nako. Luoy in taon kayo kay batuon man pud sa uban. Oh. Ato di ay i-shout out si akong co-employee diha sa results, si Ria Dia. Si Ria Kerubin na tan-aw kanato karon sa atong live. So mayong buntag diha yang. Okay no, daghang salamat Brother Junril sa pangumusta sa atong mga kaibigan kaigsunan nga nagsubaybay. Ang ato pong mga igsuon diya sa Miller, no? Nga, ato sad silang pangumustahon ng mga kauban nila, Bill. Bill, kumusta lang mi sa imong mga kauban diyan niya? Agnaan sila yung mga cellphone, makuha man siguro ni. Tanaw-tanaw sa mo kay aron ba kakila mo kinsa ni Junril kagwapo, si Dudong, Ladyon ug ako. Sa laki-laki lang ko. Salamat Brother Eddie no. Uy nagtan-aw naminaw pud ay karon si Brother Abi Bismanos diha sa Argao kauban siyang kapika siyang kinabuhi no. Ilabi na ni Pare Rudy Monteroyo diha sa Bulacau Pardo. Kumusta man pre? Dugay na kitang makita no, matud pa niya atong nanawag siya. Kanunay man kung mutanaw nimo pre sa kuan inyohang live debate KC. Pastor ka? Ko dili man pre. Nagtuon lang gyud ko. Isa daghan bisan si Digoy Rabadon may mga kanang pastor man siguro ni si Ladjon kay nganong naa naman siya sa kanginan. Pagtuon ra gyud mo nay kalipay sa Ginoo mga kaigsuonan nga magtuon ta sa balaang kasulatan makahibalo kita. Pero di ka ta motuon unsa may giingon ni Hesus sa Mateo 22:29 makasusubong sayo sa mga katawhan nga walay pagsusi sa kasulatan ni gahom sa Dios. 22-29 ha. Oh, So ingon ana mo na mga kaigalang kaigsuonan nga atong hinumduman nga kini nga tulumanon gi mugna kining attorney aron pag-share din sa kahanginan. Amen. Okay. So, kung doon na tayo mga balatian, mga kagalang mga kaigsuonan, atong hinumduman nga doon na Diyos nga muayo mga kagalaan mga kaigsuonan. Nga naman, tungod kay wala namang gilain nga matod pang Brother Eddie kanina nga katong pagpanambal bitaw ni Ginoong Hesus nga sa nakalain-laing matang sa sakit, gikan sa amang buta bakol di tinuod maayo sa doktor Brother Eddie no. Uncurable to. Oo. Di ito maayo bisa pag pila ka tuig ng eskwela doktor. Di ito maayo sama nang nakimay ang bukto ning hiyos di man na maayos doktor eh. So gipakita gyud mga kagalaan ni Ginoong Hesus nga mahimo niya. Mahimo Kay niya naman tanan. si kagahom Brother Eddie. Katong day buta nga iyang ko siya lapok gamay niya iyang hinulang ana no. Nakakita dayon. Ta dayon.
So munang Sister Marie Ranua kanang imong handom na minaw manggika sa Marie Ranua, no? atong programa dire sa Dubai KC, ayaw lang yung ka-discourage kay matod pa niya Brother Eddie nga ay ang pangutana kanus apa kuno siya makalakaw. Oho. So huwat lang na. Unsam na siya bakul. Disable. Disabled. Inigbalik sa Ginoo Sister Marie wa may imposible good sa gahom sa Ginoo, no? Makabaton yung kag-ayuhan kantong kana kon matinumanon sa ta, no? Kay ang saad sa Ginoo nga sa iyang pagbalik, ang tanan nga nagasunod kaniya makadawat yun sumala sa iyahang mga saad. Doon na may ayuhon po sa Ginoo sa dili pa siya mobalik. Ayuhon po niya daan. Naman po din na. Napoy unya na maayo ko to na tas langit, no? Pero mas maayo po na siguro maayo na ta nga ang Ginoo pa moabot, no? Kay nindot bagay mo sugat po tas Ginoo nga di tabakol, no? Nya di ta buta makakita ta. Pero kana Ginoong buta ang tanan makakita mo gito, no? Gibutang man diha. Wa may buta gyud na anang panahona ang tanan makakita mo gyud. Sa pag-abot sa Ginoo muna nga malipay gyud tanaw ayos ta deng mga bakul ato kay muliksim kuno. Mura kuno mura man kuno kanang mga sama sa lagsaw. Lagsaw. Muna Sister Marie. Maghuwat lang tanaw maabot na na. Binaw ba? Binaw ba kanang usa, dear. Okay, dear. Sa ato pa wala gi bakul na. Wala Wala na na. bakul. Kini balik sa Ang Ginoo. milagro nga gimos Ginoo gitingog na ng panahon na. Yes. No? Nya ang katong nay mga balatian nga sakit kay balatian dali ra mahibos, dali ra mangluod na maayo sa gyapog apil. Okay, giningon mga Ginoo nga ilisan ang mamalatyon nga lawas dito sa dili mamalatyon nga lawas. Amen. So mawagtang na ginatan ng problema. Awat wa na. Ang tanan wa na, tanan sinaw tanan. So ingon ana mga kaigalan mga kaigsuonan, no, kun doon na tay dakong pagtuo diha sa atong Ginoo nga dako gugma alang sa matag usa kanato, mo na giingon ni sinulat ni San Mateo 21:22, no, naghisgot ni diri Brother Eddie may tungod sa pagtuo. Kun doon na kay mga balatian, kun doon na kay pagtuo sa atong Dios nga gamhanan nga makahimo siya sa pag-ayo atong pangayoon, Brother Eddie. Kay nag-ingon man siya diri Mateo 21:22. Ug ang tanang butang nga inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo, madawat ninyo kung aduna kamoy pagtuo. Buot pasabot mga kaigalan mga kaigsuonan nga sa diha nga anaa natong mga balatian, no, atong pangayoon sa Dios, no, pinaagi sa pag-ampo. Ngano man nga atong pangayoon sa Dios kay di man nato makita Brother Eddie, Brother John Real good, no? Usab bitaw ka bata nga kining muhangyo siyang amahan. Unya sa iyang paghangyo kapina nagyugluha luha hilak-hilak maluoy be in taon ang amahan o ginahano. Muhatag unsa pa kanang atong Ginoo atong amahan, no? Nga kun muhilak ta kana labo na pagtuo na gina kining hilak na kita Ginoo ayuha in taon ko kay gusto kong mo-serve sa akong pamilya labaw na gid diha nimo. Ang Ginoo nakakita maguna sa atong mga tumong sa atong panglantaw sa unahan. Ang Ginoo sakyan ka kun maayo ang imong motibo, do ayuhon ka niya. Amen. Pinaagi nga pagtuo. Diya, taka pinagluha gid nga tinuod yung luha nga muhanggi og kas Ginoo tagaan ka oy. Nganong dili, no? Nga dili ingon man siya nga dili man kuno tagaag bitin kun mangayo ang bata di kuno na tagaag bitin. Kundi ayuhon gyud kuno tinapay. So mahitabo na mura mo kundi siya og kanang unsay but pasabot nang bitin niya dili man ginabitin literal, no, dunay but pasabot na nga dili ka tagaag kadautan sa kung mangayo ka ang ihatag kanimo sa kapanalangin. Amen. Brother John Real, basi kung naka-share sa kahanginan. Okay, so muna nga usahay ang problema nato kita ra gihatag og kanang rason nga dili siya matubag tungod kay kulang beta sa pagtuo. Mura gyud na nga ang Ginoo biya niingon biya ang Ginoo nga dili gyud siya makabaton og kalipay kung ang tao makulangan og pagtuo. So, doon na po yung mga record sa Biblia, especially sa New Testament, na naayo ang mga tao sumala sa ilang pagtuo. Amen. So, dili sumala sa ilang nakita, kundi dili sumala sa ilang pagtuo.
Kausahay man gud ang tao ana pamutuo kung makita. Mao gini kasagaran, Mm. no? To see is to believe. O muna ila. Mao gina. Pero ang sa baruganan sa Biblia na ingon diha, to believe is to see. Believe daan aron ka makakita. Oh. So, murag imposible no. Imposible kayo sa ano ko pagtuo mo kita. Wa pag ko kita. Oh, so ang tao mangita gyud proof. Mo nang usahay tagaan gyud pug proof di ka pud mutuo sama sa mga tao sa unas panahon ni Kristo nga daghan kayog mga milagro ang Ginoo gihimo pero sa Walang gihimo gyapon. ipalansang lang gyapon kay makuan ko no. Kulang og pagtuo. Mao gyud. So, lisod gyud na sa atong mga kaigsuonan karon nga dunay mga balatian physical, spiritual, financial ba. Lisod sa Ginoo sa pagtabang sa matag usa kanato kung ang atong pagtuo dili sigurado. Igsoon, Mm. wala nimong buhaton. Kung mangayo ka sa Ginoo sa imong balatian o sa kinahanglanon sa imong pamilya, pikala na imong tuhod. No, pikuon nimo unya muduko ka, mangayo ka sa Ginoo. Hatagan ka. Kinsa bagoy amahan nga dili magul sa iyang anak nga nagkinahanglan, naghangyo nga naghilak pa di hatagan gina sa Ginoo. Depende sa imong motibo pod. Okay no, daghang salamat Brother Eddie. Ingon ana mga kahigalaan no nga kung doon na tayo mga problema sa atong mga balatian, atong pangayon sa Ginoo, atong iampo kay naghisgot man nga pinaagi sa pagampo. Muna nga kung dili man ta kamao pananglitan sa pagampo sa Ginoo nga pasidunggan niya ang atong mga pagampo, atong hinumduman nga si Ginoong Hesus nagtudlo gyud Brother Eddie, Brother John Dres. Kung unsaon nato pagampo nga ang atong mga balatian matubag niya ang atong mga yango. So diri sa sinulat ni San Lucas, no, mga kaigal mga kaigsuonan, nag-ingon diri sa Lucas 11, kapitulo 2, versikulo 4, matud pa diri, ug siya mingon kanila sa inyong pagampo ingnon ninyo niini. No? Gitudlo si kining guidance, no? Naigiya. gigayran yun, no? Matud pa dire nga sa adlaw-adlaw hatagi kami sa imong kalanon sa matag adlaw. So, kung doon natin pangayoon sa Ginoo, ingon ana direct sa pagampo mga kaigalang kaigsuonan. Kay nga naman, nag-ingon versikulo 4, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon ana no, direct kid atong pagampo sa Ginoo nga pagpangayo, Brother Eddie. Unya unsa pay giingon? Kay kami gayod usab nagapasaylo man sa tanang nakautang kanamo. Yes, doon na ug ayaw kami itugyan ngadto sa panulay. So mao bitaw na hinungdan mga kaigal magkaigsuonan sa dili pa kamulakaw imong pangayoon sa Ginoo. Nga samtang ako Ginoo karon magalawi sa kadalanan, hinaot nga ikaw magagiya kanako. Inigabot sa imong destination, magpasalamat na sa ka sa Ginoo kay niabot ka sa imong destination, luwas ka sa mga katalagman inana Brother Eddie. Sa akong nakutloan ng bersikulo na tulo kadag kong butang, primero salamat ka sa pagkaon. Yes. Dayon ang ikaduha dili itugyan sa panulay. Ang ikatulo samtang ikatulo diha Pagpasaylo. mo pasaylo ta sa atong isig katao daan. Yes. Una Okay. tamo mga ipasaylo kay murag bingi-bingian lang putas Ginoo kun dili ta mo kamao mo pasaylo, no? Dinalo man ang imo kay may lang ikaw mga ipasaylo niya di ka mo pasaylo sa nakasala nimo. Kinahanglan imo sambuhaton nga mga mangayo kag ang katong nakasala nimo imong pasayloon. Unsa may paagi na Brad adtuon na to sa ilang balay? Yes. Pasayloon ti ka bisag wa mo ingon. Murag Yes. mauwaw pud siguro ta, Kay, no? kung nangayo kag pasaylo sa Ginoo Brother Eddie, nyawa ka mangayo pasaylo una sa imuhang isig katao, matud pa sa Ginoo nga dili niya pagadawaton. Duha dinhi, Oh. mga kag pasaylo o siya ba mga pasaylo nimo? Okay. Duha. Kung panalitan siya gyud nakasala nimo, so Ug di siya mo anha unya mga pasaylo, ikaw ikaw mato. gyud mo adto nga hisgutan ninyo anyong mga kaaging mo na. Kay ngano man, kay ang Ginoo dili man gud mo tubag sa imong mga pagampo ug dili
ka mga ipasaylo sa imong isikatao. So sa diha na nga ikaw pasaylo sa imong isikatao, usap pa ka mga napsag pasaylo sa Ginoo pagadawato na ang imong ipangayo ngadto kaniya. Nigadto siguro na to dito kay maghuwat-huwat kag pila ka adlaw nga katong nakasaan nimo man na wa man gyud. Di ikaw na lang siguro yung mato ka na Brad, pasaylo ako sa imong mga sala. Sakto ka na Brad, di po siguro no. O imo gyud sa ikaw Brad kanang nakasama gyud ka nako. Nya ingon man Ginoo nga di ko panga pasayloon sa Ginoo kun di puti ka pasayloon. Magpinasaylo ay lang ta, Brad no. Amen. Kung minsay nakasakit na tug sinultian, ako pasaylo ako ug ikaw pasayloon puti ka. Pero bati po na inon nimo ni ako aron pasayloon ti ka sa imong mga sayop, no? Pasaylo ako sa imong mga sayop. Di na mayo Brad, no? So Brother Jonril, ano sa imong i-share? So matud pa sa kuan sa nasulat sa bilang kasulatan ingon diha nga una nimong buhaton kung kuan kung mga ikagpasaylo do lang tao. Og di nimo maabot ang tao og di gyud siya di na nimo maabot so aton lang kadiri sa Ginoo kay di man ingon Kay nga wa man diha imo man pangitaon pod karon ba og namatay na wa na. ang imo barong nasumbagan pagkaumay largag US. Ato ni mag US para makipasaylo. Matong lang kasi Ginoo, wa Ginoo ko'y na mahimo lang. kay ning larga naman siya. Oo. Pangayon ko sa basta ako willing ko mga pasaylo atong nasumbagan. Pero ako. nara si mga tubangan unya dili ka makipasaylo Awa dahil na, na awa istorya. na, awa na, oh. Lahi na na. Lalisuno na kay na dong real. Okay, daghang salamat Brother Jonril ug Brother Eddie. Pag-share din sa kahanginan, no? Ingon ana mga kaglamang kaigsunan. Ang oras na to alas 11 pasado na. Akong gihangyo si Engineer Spikas Lawak sa pagtugtog sa usa ka awit nga atong ihalad ngadto sa Dios. Engineer. Sa lampas ng pagdurusa tungo sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghitang nang mapagmasdan nila si mga butang ning kalibutan, ang tanan pulos kapuangan, kabus ka man o Adonai, ang tanan dunay katapusan. Huwag nagsadyang nga mabalik, unyad at kung kita dito sa langit, dito alanay kagulanan, lunod kalipay way katapusan. Kung gusto kag kaluwasan, sa kang Jesus mo lamang mabatnan. Ang tanan mo nga kapakyasan, sa iyang dugo kaugasan. Kung nagsadya ka mabalik, unyad at kung kita dito sa langit,
Okay, daghang salamat engineer sa paghalad. What if we told you anyone can be ngadto sa atong buhing Dios. Ang mensahe sa awit mga kahigalang kaigsuonan naghisgot yung langit, Brother Eddie, no? Mo nang sa pagkayab ni Ginoong Hesus ngadto sa langit nga sa dihang giingnan iyang mga tinun-an nga kanang siya mobalik yun, no? Kay nag-ingon man ang sinulat ni San Juan 14:18, dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Ako mobalik ra kaninyo. Mo ni saad ni Ginoong Hesus, Brother Eddie, no? Nga sa diha nga pagkayab ni Ginoong Hesus ngadto sa langit nga nagbilin siya og mensahe ngadto sa mga tinun-an nga dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo, mobalik ra ko ninyo. So ang mensahe sa awit naghisgot diha nga sa iyang pagbalik hinaut unta nga kon ang atong mga binuhatan, Brother Eddie, na uyon sa kabubuton sa Dios, makakuyog kita ni anang langit. Mo gina itong paningaon. Yes, kay nga naman sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dili naman pagpakamatay, paglansang dito sa cross. Dili na. Tungod kay sa iyang pagbalik, mao naman ang paghukom sa mga dautan ug pagkuha sa mga matarong. So hinaot nga mabilong kita sa pagkamatarong, Brother John Drell. Nga naman aron nga atong maangkon sumala sa saad ni Ginoong Hesus nga sa iyang pagbalik nga madalata nga dito sa langit, Brother John Drell. Okay, so mo gina atong buhi nga paglaom kay usahay nindot yung kayo puy-an ng kalibutan nga pwede ta magpakasala, ganahan ta mag-enjoy sa tanan. Pero gipugan nato atong kagalingon tungod kay doon na tay langit nga gihandom. Amen. So munang giingon nga halapad ang dalan padulong sa kalaglagan apan ang dalan sa langit mao ang higpit or hagipot nga dalan. So ganahan tang mag-enjoy ning kalibutan ha. Di kita maghandom og langit. Yes. Pero ganahan kita nga maghandom tag langit ato yung atobangon ang atong mga kaluyahon. So okay, daghang salamat, Brother John Drell na Brother Eddie. Nanay awit nga nag-ingon nga, don't cling to the world and its treasure. This earth will soon pass away. Yeah, give him your heart without measure. He's calling you today. Mo na gingon niya, ayaw kuno itutok, itanaw ang imong mga mata sa mga bahandi ning kalibutan na o pleasure mga kalingawan kay siya mubalik ug nagtawag siya kanimo matag karon ug unya. Amen. Daghang salamat, Brother Eddie. Ingon ana mga kahiglaan, mga kaigsuonan nga kun doon naman tayo mga problema ato ra ginang pangayoon sa Ginoo. Nganuman kay ang Ginoo ato hinumduman nga gugma. No? Pero usahay man gud ang atong mga huna-huna ingon niini nga inigbalik sa Ginoo, luwason jud ko kay nagsaad man siya nga sa iyang pagbalik pagaluwason ta niya. Basta motuo lang siyang pangalan. Naama sa mabasa ana Sa mutuo lang kuno luwas na Luwas sigurado. Ya. Kinahanglan man pud nga doon naman ay requirements, no? Kinahanglan nga mutuo ka unya ang napulo ka sugo ato man ginang tumano no ang paghigugma sa atong isig katao ug sa atong Ginoo aron mao man ay requirement gyud nga ang grasya mukuyog ni silang duha ang grasya ug ang napulo ka sugo luwas siyot ta sa langit. Amen. So daghang salamat, Brother Eddie, no, pag-share nimo diri sa kahanginan. Ingon ana mga kahigala magkaigsuonan. Busa kadtong mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga doon na gani mga palatian. Ato ra ginang pangayoon ngadto sa Ginoo. Nganuman kaysa diha ang atong gipangayo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Wala manggoy butang nga imposible sa tubangan sa Ginoo kun imong pangayoon. No, sumala sa sinulat ni San Lucas 1:37. Kaysa Dios walay butang nga dili mahimo. No? Lucas Diba? 1:37. Tanawa na niyo sa inyong Biblia kay tig makaingon mo nga kang ang tanan ay po tumutumo wala gibutang imposible sa Ginoo. Lucas 1:37.
Amen. Ingon anak mga kailang magkaigsunan. So kung doon naman tayo mga balatian, ato ng pangayoon, nga naman. Kaya ang Ginoo mutubag yun sa ato mga yangungo kun kana aduna tay dakong pagtuo o kinasing-kasing uban ang gugma ngadto kaniya. Kay matud pa diri sa sinulat ni Propeta Jeremias kapitulo 33:3 nag-ingon siya diri, tawgon mo ako ug ako mutubag kanimo ug magapakita kanimo og dagkong mga butang ug malisod nga wala mo hibaloi. Tataw 33:3. Okay. So tataw kayo mga kaigalan magkaigsunan nga kung doon na tayo mga balatian, ato arag yung pangayoon ngadto sa Ginoo. Naingon naman si Ginoong Hesus ganina nga ang atong pagpangayo pinaagi sa pagampo man. So nagtudlo na gud si Ginoong Hesus nato nga ingon anin ang inyong pagpangayo pinaagi sa pagampo. So sa dihang atong gipangayo sa Ginoo nga pinaagi sa pagampo mo nang pasalig yun diri sa Jeremias 33:3 nga atong tawgon ang Ginoo sang pito nato ang Ginoo kung doon na tay mga balatian o problema sa atong panlawas kay kana walay imposible sa gahom sa Ginoo kung ikaw sincero gyud ka kay makita ra ba na mga kaigalamang kaigsunan no kay kung imong gipangayo sa Ginoo nya kanang kinasing-kasing brother Eddie ba brother John Drill makita man guna sa Ginoo. So ang Ginoo mobati nimo og kaluoy. Kay matud pa sa Jeremias 17:10, ako ang Ginoo mag-usisa sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang mga binuhatan. So di kita kalingkawas ana brother Eddie. Ingon ana mga kiglaan. Brother John Drill. Unsa ikasya nimo may tungod niining gipangayo? So gipangayo sa Ginoo di ay ang atong unsa duha. Yes. Duha ang gipangayo sa Ginoo ang atong pagtuo kauban sa atong buhat. Kay mulagi na nga daghan na ingon nga I love you Lord. Gani na ingon nga Ginoo andam kong mukuan mo sama ni Pedro ba? Ginoo andam kong magpakamatay. Oh, para nimo. Pero sa nahitabo ginimod niya ang Ginoo. So, yes, kita tao, normal man ginang makasala man kita, di magingon nga perpekto ta. Wa man gimaayo na to, but ato pong paningkamutan nga di puta magsig pakasala. Amen. Kay usahay kini nga atong sala ato sa nang tinuyuan. Kita yuon na to kay balotong sayop, tuyuon ginato. So dili pa nato mga pasaylo. So murag nahog tag ipokrito, munang gingon sa Ginoo nga hypocrites, mga tigpakaron ingnon. Maapil niya tana og buhaton po na to. Delikado ta kay ngano. Muna gatawag og sin of omission. Wala ta magbuhat sa mga butang nga angay na tuuntang himuon. So muna sin of omission. Yes, muna ilisod nga mahukman ta na sige tagbalik simbahan. Mayo kay tag mga porma kay sa simbahan ino kay tag porma pero iniabot sa Ginoo ingnon ta sa Ginoo ipokrito tungod kay di kita kaipsot sa Ginoo. Nagunaw na ta nga sakto atong gibuhat pero nagpasagad ta sa angay natong buhaton. Doon na day butang nga nakasala ka kay wa nimo buhat ta. Mo na gitawag sin of omission. Doon na po'y butang nga nakasala ka kay imong gibuhat. Sin of commission. No, duha kinahanglan nga kana dayang moingon nga manghatag taron og drugs kay kuan man ron kanang bakante way trabaho unya musaad ka unya wa day ka mo adto sin of omission wa nimo buhat ta. Ang mga butang ay angay nimo himon. Ang good example niya na kadtong tawo nga gitulis daplin sa dalan. Ug imol to gilabyan. Gilabyan ra nimo nga pwede ta nimo himuon nga makatabang atong tawhana. Pero tungod kay gadali ka, imo rang gi-bypassan. So, muna yung mga butang nga wa nimo buhat. Wala to mahimo nga angay nang tanato himuon. Tinuod sayon ra kayong pahukom sa mga tao sa atong palibot. But kung ang ato nang kagalingon may hukman, makaingon ta nga unsa day ko ka makasala. So muna mo inigbalik sa Ginoo, ipakita din diha sa basahon sa handumanan ang atong mga binuhatan og walay bisan kinsa nga makapamalibad tungod sa atong mga binuhatan. Kita sa tanan. So ingon ana mga kaigalang mga kaigsunan no nga
kung doon naman tayo mga problema o mga balatian sa atong lawas, ato argina siyang pangayoon ngadto sa Ginoo. Amen. Kaysa diyang atong gipangayo ngadto sa Ginoo, ato ginang madawat. Matod pa ni Apostol Pablo diri sa Roma 10:13, nag-ingon man diri nga kay ang tanang nga mga liya sa ngalan sa Ginoo maluwas. Brother Eddie. So gipasalig yun mga kaigsunan nga kung kinasing-kasing aduna natin akong pagtuo ug pagsalig ngadto sa atong Dios nga makagagahom nga matod pa ni Apostol Pablo, maluwas kita kung mga liya data sa Ginoo nga tabangi ko Ginoo kay bugat na kay ni akong mga balatian, Brother Eddie. Dunay gamay effort, no? Mangayo gikaro katagaan, maghuwat lang ka unsaon nimo paghatag nga naghuwat ra man ka. Yes. Wa ka moingon, no? Kinahanglan gid ang pamaagis Ginoo dunagi kining effort, dunagi kuan sama atong giayo niyang buta. Gikuha sa gamayng lapok. O pwede ram to ingnon niya makakita na ka. Pero iyang ipakita nga naagi effort, no? Iyang kuha sa lapok gamay, butang niya sa mata. Oh. Nakakita na. No? Yes. Sama ra po na sa pasayloon ka kung mga kag pasaylo. Sa mga pasaylo nga wa man ka mo ingon sa Ginoo. Di ka pasayloon. Mao ra gina. Piko ni may mugtuhod. Piyong ka niya. Angyo sa Ginoo pasaylo ako Ginoo. Mao ra man na. Simple ra man kay na good. Mao gyud. So usahay kita magunaw na ta nga Ginoo kay balo na bitaw ka Ginoo, no? Dili na siya mao ang gusto sa Ginoo. Mao bitaw nga sa panahon nga si Solomon nangay sa tabang sa Ginoo, ningon siya pangayo og unsay imong pangayoon. Di ba? So nag-voice out gyud ang Ginoo kung unsay pangayoon ni Solomon. Pero kibaw nung tang Ginoo sa iya ni kinanglan pero kinan gyud nga pangayo. Pangayo kay ako nang ihatag Bago nimo. kitang tao. So kinahanglan ipakita nato ang atong pagka willing nga mosulti ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo even though kay balo siya sa ato kasing-kasing but kinahanglan sad nga atong i-voice out kay that shows the willingness sa atong kasing-kasing kung unsa gid ang atong pangayoon. Yes. Unya, Ingon ana mga kagalamang kaigsunan, no, nga importante gyud nga atong pangayon sa Ginoo ang iyang pagkagamahanan pinagigid sa pagampo munang nag-iyon si Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 5:17 man siguro to nga pray without ceasing ang pagampo mga kagalamang kaigsunan nga way hunong di gyud pagapasidunggan gyud sa Ginoo, Amen. no? Ingon ana wa na tay oras mga kagalamang kaigsunan arita sa mga prayer request kung gihangyo si Brother Eddie. ani ang mga prayer request. Una si Esther Bismanos sa iyang sakit, no, dia sa Argao, ug si Rudy Montiruyo sa iyang high blood. Yes. Si Chiri Mark Ranua naghandom nga makalakaw na siya, no. Si Alin Pardo sa iyang gipamati diha sa Kambayog karon sa iyang panglawas, no. Si Vicky Makahis sa iyang balatian diha di sa Bohol, no. Yes. Bisag asa bisag asan dapita request lang ta. Unya ang atong pagabaton karon atong piyungon ang atong mga mata. Amahan nga balaan nga na ikaw nagpuyo diha sa kalangitan. Yes, Lord. Aniya kami nagpadangat sa among unas tanan sa among panalangin nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Ug aniya karon kining mga tawo nga akong gilitok sa unahan nga kini sila imong tagaan sa ilang kumpleto nga kaayuhan, no. Yes, Lord. Ingon man ang ilang mga balatian, ang ilang mga responsibilidad, ang ilang mga diferensya sa matag pamilya, no, ang ilang asawa batok bana, ang anak batok sa ginikanan, relasyon imong pagaayuhon o Dios. Yes, Lord. Nang uban dunay gipamati karon sa ilang mga lawas nga daw di na nila makaya. Busa ang kami nga imong gitugyanan karon dinis kanginan amo kini silang gihangyo diha sa imong mahal nga trono nga
imo silang pagaduawon karon diha sa ilang nimutangan, especially sa ilang mga panimalay, ug hikapon nimo sila matag usa aron ang ilang gipangandoy nga kayuhan moabot sa ilang kinabuhi. Amen. Salamat kayo, Diyos, sa imong pagkamayo. Salamat kayo sa imong gahom. Salamat kayo sa imong mga panalangin matag karon unya among nabati sa among kaugalingmon. Kining tanan among gipadangat ang dungog ug himaya ug dili mahimo og tangkawang. Pasayloon mo kami sa among tanang mga kalapasan sa buhat, sa pulong ug sa nona. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Wala na tayo oras mga kagalang mga kaigsunan. Kami manamilit kaninyo. Ako si Brother Ruben Ladjon. Irikasyo. Brother Junrel uban sa atong mga kaubanan sa Atty. Carissa, Brother Sister Ladjon, o sa iyang pamilya sa ngalan sa programa sa Miracles and Healing in the Name of Jesus Christ. Mayong buntag tanan. Ug ako magaingon ang Dios mga panalangin kanatong tanan ug mayong buntag Pilipinas. Sa dihang Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang tao, nga dili masakit, matigulang ug mamatay. Apan sa diha nga nakasala ang tao, mikuyanap ang nagkadayang sakit nga naghatod sa tao ngadto sa kamatayon. Apan tungod sa gugma sa Dios nga Amahan, iyang gipadala ang iyang buktong anak nga si Jesus, aron ang katawhan maluwas gikan sa sala. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, iyang gipang-ayo ang mga masakiton. Ang Hebrehanon 13:8 nagingon, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Busa kung nag-ayo si Jesus sa mga masakiton sa unang panahon, padayon siya nga mag-ayo sa mga masakiton sa atong panahon karon. Ang ato lang buhaton maong pagtuo nga si Jesus moayo sa imong sakit, akong sakit, atong mga sakit. Pinaagi sa masamad ni Jesus dito sa krus, kita giayo sa atong mga balatian. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All